और पार्टी पिस जे अवस्था अवस्था नायमानी परे একটা কক সানাই চলবো जों गणतंत्र बा डेमोक्रेसी और शासन व्यवस्था तो डेमोक्रेसी ने मेन कक हिके जों जेकुनो राजनीतिक दल खाइमान आरो आ राजनीतिक दल ने आदर्श नीति का घर केरो तलागे मान एवं डेमोक्रेसी और पब्लिक नो यागति जों शासन खाइ किंतु वो डेमोक्रेसी ने ठीक उल्टो दिक राजतंत्र खानो माइनी तो गणतंत्र के बनो बुई तो गई एर मध्य जरा तिप्रासा एवं थानसानी कक सब अमा हेक्लाई सिरी सोसाइटी এই যে তিপ্রাসা সোসাইটি কোনো ভাবে থানসা একতা সন্তুবি বে और চিনি মাননীয় মন্ত্রী শাখা যে মুখক অঞ্জলি ব মাইসঙ্গি তংমান জরাও বড় থেকে বড় আক্রমণ খেলাইয়া ও ককনো সানানি বেলাই লাসু ক্যামেরা বসে কাটবো যে চিনি তিপ্রাসার যারা জাতি নিভাগলে থানসা তিপ্রাসা বারে বারে স্লোগান দিও बड़ा तीनों हम हाय चिनी बुकुक भी साकाव हम हाय माने रैप खाइनानै अटेम्प बड़ा थागै आरो नब आक्रमण खालायगा एवं बेलाय लासिमा सिंजाको मास खाने आगे और एलाकाव न ताकरजला जम्पु जिल्ला एलाकाव न चिनी একটা এই প্রোগ্রাম সিএমডি नो প্রোগ্রাম তখন আফুরো 80 বছরনি বয়স্ক বনি রংনা গোবর রংগু আটকা তো এই যে যেভাবে ওরা চলে তো ওরা চিনি অরনি যে প্রতিনিধির আং বুংনানো মুজুঙিয়া চিনি টপ লিডার রবা জাগানি অথচ অ এলাকাও যদি চিনি তিপ্রাসা বলি যদি অমাই রংরে জায়গা নাইও বড় নগর থেকে অ্যাটাক খালাইও বিনি নপুরা ইট ককমানি শেষ খাইনিকা তো গরিব বড় এবং চিনি যে পার্টি অফিস সম চিনি মুখ্যমন্ত্রী বেশি দিন নুইয়াকো ওরা উদ্বোধন খাই থাকমানি একটা ন্যাশনাল পার্টি নি যে প্রেসিডেন্ট বড় যেভাবে বড় ওরা শিক্ষিকা লাথিরিকা অনেক কিছু খাই থাকা এবং প্রদেশ প্রেসিডেন্ট ব একজন এমপি মন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এটলিস্ট আ জায়গা তো সম্মান নিরানা তো যে চিনি মন্ত্রী সামনে যে আসলে অম হাইপুই তো গই কোন দল গণতন্ত্র দিকে মিনা পাবলিক বুঝি তো বড় তামো সাকা যে जों তিপ্রাসার অনেক কিছু খাইনো তো সাকা কিন্তু তামুখা আস্তে আস্তে পাবলিক কিন্তু করবাই গোসাল থাংতোখা আবনি বাগে হয়তো বড় তামু দিশে হারা তো বই তোকে বড় সিগরি তারনা নাইও আবো সম্ভবিয়া তো কাজে আং সানা মুজুগো মিডিয়াनि মাধ্যমে বুলাই তকলাই আবো কোনো ভাবে সমাধানিয়া শান্তিপূর্ণভাবে তংনা নানাই जों কথালাই তংনা নানাই হামগ্রে খেনা নানাই आं एर आगे मन की बात अनुष्ठान फाइपुरा आमार बड़ भाई कक साका बीजेपी फाइमानी परे और जेभाबे एके एके स्कीम नि माध्यमे लामा कलमा दै हर विभिन्न भाबे रि फै अ जे एलाकाओ आवबो नायनाय क तो अ एलाकानि जारा शान्ति प्रिय जारा शान्ति गोजां तंनाय रना कयना मुजुंगो अम हाय बुलाय दगलायो आनि बीजेपी तो जों कोनो दिन বিশ্বাস खैया जे अम हाय बुलाय दगलायो ता थांतो तबे बीजेपी विश्वनि एकदम कतर पार्टी अब सिनी मंत्री शाखा तो कय दिन बुझार नायबा तो काजे अम जों नाइया बुलाय दगलायनि परिवेश जों नाइया तो अम हायताय ताखायतो एवं जारा जारा ये पुलिस आवनाखा नायखा जत किछु तो काजे अब आगामी दिन आ द्वितीयबार तामथो एलाकाओ मुजोबनाय